হ্যালো বন্ধুরা, আজকে অনেক দিন পর আবারও একটি ব্লগ নিয়ে চলে এলাম। আমরা একটু নিজেদের পারিবারিক সমস্যার জন্য এতদিন কোনো ব্লগ দিতে পারিনি, তাই আজকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করলাম। আজকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমি সকালে পুজো দিয়ে দিচ্ছি, দেখো সবাই। वही कृष्ण की बात कहे গোপাল ঠাকুরের অলঙ্কারগুলো খুলে নিলাম। এবার গোপাল ঠাকুরকে স্নান করিয়ে নেব। कृष्ण का वर्म है, प्रेम ही मेरा धर्म है, क्षमा ही मेरा कर्म है, सुख दुख में जो एक रहे वो ही कृष्ण का वर्म है। ঘৃত, মধু ও গুরু গঙ্গা জল, তুলসী, চন্দন দিয়ে আমি গোপাল ঠাকুরকে স্নান করিয়ে নিলাম। ना है ना कोई माया, बस राधे नाम की छाया, जो सबको समता से देखे, कृष्ण उसी के संग रमे हो जाए। চন্দন মাখিয়ে নিচ্ছি। रानी में प्रेम लिया, करुणा की जो राह चले, वो ही कृष्ण की बात कहे, प्रेम ही मेरा धर्म है, क्षमा ही मेरा कर्म है, सुख दुख में जो एक रहे वो ही कृष्ण का वर्म है, प्रेम ही मेरा धर्म है, क्षमा ही मेरा कर्म है, सुख दुख में जो एक रहे वो ही कृष्ण का वर्म है। তোমরা সবাই আবার নতুন করে আমার চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করো। समता से देखे, कृष्ण उसी के संग रमे हो हरमे। আজ আমার গোপাল ঠাকুর জন্মদিন উপলক্ষে অনেকগুলো গিফট পেয়েছে। এই দেখো, একটা সোনার হার, একটা রূপুর চূড়া, একটা রূপুর বাঁশি, একটা কোমরের রূপুর চেন পেয়েছে। বলতে আমরাই দিলাম বার্থডে গিফট হিসাবে। এটা হলো সকালের বাল্যভোগ। जाए कृष्ण कृपा जो पा जाए, वो हर पीड़ा को भूल जाए, राग नहीं तो वेश नहीं, बस करुणा का दीप जले हर है। আমার গোপাল ঠাকুর একদম সেজে গুজে বসে গেছে। प्रेम ही मेरा धर्म है। এখন সন্ধ্যার আরতি, শতনাম পাঠ করব। একা একা তো, তাই ভিডিওটা করতে একটু কষ্ট হচ্ছিল। একটু একটু মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে দিয়ে গেলাম। তোমরা তো জানো একলা হাতে এত কিছু করাটা একটু কষ্ট হয়ে যায়।